अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। ज़िंदगी अल्लाह की सबसे बड़ी सबसे बड़ी नेमत है, और चूँकि ये सबसे बड़ी नेमत है तो फॉर दिस रीज़न नोबडी वांट टू डाई। कोई इंसान मरना नहीं चाहता, हर एक इंसान जीना चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है, क्योंकि ज़िंदगी प्यारी है। और इस ज़िंदगी को जो ख़तरात लाहक होते हैं इंसान की बीमारियों के शक्ल में या किसी और सेफ्टी लैब्स की शक्ल में, तो इंसान जो है उनसे बचना चाहता है। इंसान हर सूरत में उनसे एवॉइड करना चाहता है, और इसलिए कि इनसे एक इंसान को ज़िंदगी से बेपनाह प्यार है। और इंसान कितने कितने महंगे डॉक्टर्स, सर्जिकल ऑपरेशंस और मेडिसिन्स और टेस्ट और क्या क्या करता है, लेकिन ये करना भी चाहिए। आज हम ज़िंदगी के ऊपर और तवील उम्री के ऊपर, लॉन्जेविटी के ऊपर बात करेंगे। और जब हम लॉन्जेविटी के ऊपर बात करते हैं तो देखिए, एक इंसान जो है वो पैसों से चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश करता है, और अगर एक इंसान को पैसों की इवज़ ज़िंदगी मिल जाती, ज़िंदगी में इजाफ़ा मिल जाता, तो उमरा जो हैं, जो अमीर लोग हैं, जो वेल ऑफ हैं, जो रिच हैं, वो कभी ना मरते। दे वुड हैव नेवर डाइड। सो डियर फ्रेंड, आज हम सिंपल हैबिट्स के ऊपर बात करेंगे। हम ऐसी आदत के ऊपर बात करेंगे कि जिन आदत के इवज़ जो है वो एक इंसान जो है वो ज़्यादा अरसे तक कह लें कि वो जी सकता है। लॉन्जेविटी जो है वो सिंपल हैबिट्स हैं, और जो चंद एक मिनट की हैबिट है, और उस हैबिट को और उस तरह की चंद एक और हैबिट्स को करने से, जिनको सिर्फ चंद मिनट लगते हैं, 5 मिनट पर हैबिट डेली जो है वो बहुत बड़ी बात है और उनके लिए काफ़ी हैं। और लेकिन बहरहाल कहते हैं कि खूब से खूब तर की तलाश जो है, और जितना कह लें कि मीठा डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे कहते हैं उतना मीठा होता है। बहरहाल आइए आज देखते हैं उन चीज़ों को कि जो एक इंसान की लॉन्जेविटी का सबब बन सकती हैं। और देखिए, बात यह है कि सिंपल डेली रूटीन may help extend your lifespan without taking much time, or practices such as micro meditation and exercise breaks can relieve stress and enhance well-being। देखिए, अगर हम काम में हैं, काम कर रहे हैं या बिज़ी भी हैं, तो 5 मिनट के लिए माइक्रो मेडिटेशन करना बिल्कुल ऐन मुमकिन है। और इसी तरीके से 5 मिनट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर लेना हल्की फुल्की ऐन मुमकिन है। लेकिन ये बातें तो मामूली हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो मामूली नहीं हैं। इनके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं। लिहाजा आइए जो है वो इन दो चीज़ों को अपनी रूटीन बना लें। एक चीज़ है माइक्रो मेडिटेशन, कि चंद एक मिनट का मुराकबा कर लें, चंद एक मिनट अपने सांसों के ऊपर फोकस कर लें, अपनी सारी तवज्जो और सारी तवानाई जो है वो अपनी सांस के ऊपर ले आएँ, और जितने भी जो एक्स्ट्रा ख़यालात हैं वो अपने ज़हन से निकालने की कोशिश करें। तो ये देखें, दो हैबिट्स तो ये हैं, एक हैबिट का नाम माइक्रो मेडिटेशन है, तो दूसरी के हैबिट का जो नाम है वो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज। आगे चलते हैं और देखिए कि a helpful approach for making healthy changes is a technique named habit stacking. Rather than starting a new habit from a scratch, you combine it with an existing part of your routine to help it stick। देखिए कि हैबिट जो है, नई हैबिट्स और अच्छी हैबिट स्टार्ट कीजिएगा, और उनकी हैबिट्स की आपस में पेयरिंग कर लें, तो ये अच्छी हैबिट को स्टार्ट करना
بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بائی ون اور گیٹ ون فری کا جو فارمولہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کرے کہ ایک انسان کوئی بھی ایک کام کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہیبٹ ہے جیسی بھی ہے، اس کے ساتھ ایک نئی اچھی ہیبٹ کو منسلک کر دیں، نتھی کر دیں، اور نئی اچھی ہیبٹ کو صرف 5 منٹ کے لیے کریں اور 5 منٹ سے سٹارٹ کر لیں۔ جب بھی اس ہیبٹ کی طرف جائیں، جب بھی اس ہیبٹ کو فلفل کرنے لگیں، 5 منٹ اس کو بھی لگا لیں، اور اس طریقے سے ایک نئی ہیبٹ جو ہے آٹومیٹکلی اس کو شیڈول بھی مل جائے گا، اس کی روٹین بھی بن جائے گی، اور یہ ہے ہیبٹ اسٹیکنگ جو ہے، اور یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ٹیکنیک ہے۔ اور اگلی کیا ہے، دیکھیے اف یو اسٹرگل ٹو گیٹ انف سلیپ، اگر آپ کے ساتھ نیند کا مسئلہ ہے، اف دا سلیپ از اے پرابلم، تو پھر کیا ہے کہ اس ایک بات کو سمجھ لیں، ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، وہ کہہ لیں کہ ایک روٹین مانگتا ہے۔ آپ ایک ایگزیکٹ وقت کے اوپر بیڈ پہ چلے جانا اور ایک ایگزیکٹ وقت کے اوپر بیڈ سے باہر نکل آنا، تو یہ سونے اور جاگنے کا ایک ایگزیکٹ ٹائم ہونا، یہ بہترین بات ہے۔ اس سے ہماری باڈی اور مائنڈ جو ہے وہ اس سے ٹریننگ اس کو ملتی ہے، اور وقت جب آتا ہے ایک انسان آسانی سے سو جاتا ہے اور ایک انسان جو ہے آسانی سے جاگ بھی جاتا ہے۔ سو دیٹ از کالڈ سلیپ ٹائم جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر ایک اور بات، آخری بات، کہ جو بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ لانجیوٹی کا جہاں تک تعلق ہے، طویل العمری کی جہاں تک بات ہوتی ہے، وہاں پہ زندگی کے اندر ایک مقصد کا ہونا بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ایک انسان کی جو اقدار ہیں، ایک انسان کی جو ویلیوز ہیں، ایک انسان کی جو انٹرسٹ ہیں، ایک انسان کے جو پیشنز ہیں، اور یہ جو ایک انسان کے طویل مدتی پلانز ہیں، مگر یہ ساری چیزیں با مقصد اور اعلیٰ ہونی چاہیے، آپ یقین کیجئے گا ایک انسان کی لانجیوٹی کو، ایک انسان کی طویل العمری کو اتنا شاندار ریزن اور پرپز مل جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان جب جس انسان کی زندگی کے اندر پرپز ہوگا، جس انسان کی زندگی کے اندر مقصد ہوگا، اس انسان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ کہہ لیں کہ چلتا رہے اور طویل مدت تک جو ہے وہ جیتا رہے۔ یہ وہ ٹپس ہیں لانجیوٹی کے متعلق جو آپ کے ساتھ، جو طویل العمری کے متعلق 5 ٹپس جو آپ سے شیئر کی ہیں، بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔